Good morning, everyone. My name is Melchior Januaro Rizblau. My student number is 2019-0020-38. Today I'm going to do interpreting from a text. Maybe you cannot see that, but I will read this text and then I will make interpret from this text. Okay, let's start about our interpreter. Millions of Asian refugees missing out on COVID-19 vaccines, UN says, by Lisa Slane, June 2nd, 2021, 9:14 a.m. Artinya, jutaan pengungsi Asia kekurangan vaksin COVID-19, kata PBB. Oleh penulisnya Lisa Slane pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 9:14 pagi. Geneva, the UN Refugee Agency, warns a severe shortage of COVID-19 vaccines in Asia Pacific is putting the lives of refugees and asylum seekers at risk as the deadly disease continues to spread like wildfire throughout the region. Jenewa, Badan Pengungsi PBB memperingatkan kekurangan vaksin COVID-19 yang parah di Asia Pasifik menempatkan kehidupan pengungsi dan pencari suaka pada resiko karena penyakit mematikan ini terus menyebar seperti api di seluruh dunia, di seluruh wilayah. These countries have pledged to include refugees and asylum seekers into their COVID-19 vaccination programs. However, there are not enough vaccines to go around, so marginalized groups are among the last to benefit from these schemes. In the past 2 months, the World Health Organization has recorded some 38 million COVID-19 cases and more than 500,000 deaths in Asia Pacific region, the largest increase globally. Negara-negara ini telah berjanji untuk memasukkan pengungsi dan pencari suaka ke dalam program vaksinasi COVID-19 mereka. Namun tidak cukup vaksin untuk diedarkan sehingga kelompok yang terpinggirkan termasuk yang terakhir dari rencana ini dalam 2 bulan mendapat keuntungan. Dalam 2 bulan terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia telah mencatat sekitar 38 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 0,5 juta kematian di kawasan Asia Pasifik. Dan itu merupakan sebuah peningkatan terbesar secara global. UNHCR reports refugees who live in overcrowded, unsanitary setting are especially vulnerable to the spread of COVID-19. Spokesman Andrej Mahecic says there has been a huge increase in the number of cases among Rohingya refugees in Cox's Bazar, Bangladesh since April. He notes nearly 900,000 refugees are living in this densely populated camp, the largest in the world. UNHCR melaporkan pengungsi yang tinggal di lingkungan yang padat dan tidak sehat akan sangat rentan terhadap penyebaran COVID-19. Juru bicara Andrej Mahecic mengatakan ada peningkatan besar dalam jumlah kasus di antara pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh sejak bulan April lalu. Dia mencatat hampir
lebih dari 900.000 pengungsi tinggal di kamp padat penduduk ini. As of 31st May, there have been over 1,188 cases confirmed among the refugee population, with more than half of these cases recorded in May alone, said Mahesik. We have also seen a worrying increase in the number of COVID-19 cases among refugees and asylum seekers in Nepal, Iran, Pakistan, Thailand, Malaysia, and Indonesia. Pada 31 Mei, terdapat lebih dari 1.188 kasus yang dipastikan di antara populasi pengungsi, dengan lebih dari setengah ini tercatat pada bulan Mei saja. Kami juga telah melihat peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang mengkhawatirkan di antara para pengungsi dan para pencari suaka di Nepal, Iran, Pakistan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Even as much of the world appears to be recovering from the pandemic, aid agencies report fragile health systems in many countries in the region are struggling to cope with the recent surge of cases. They say help is needed to address the scarcity of hospital beds, oxygen supplies, and other essential health facilities and services. Meskipun sebagian besar dunia tampaknya mulai pulih dari pandemi, lembaga bantuan melaporkan sistem kesehatan yang rapuh di banyak negara di kawasan ini sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan kasus COVID baru-baru ini. Mereka mengatakan bantuan diperlukan untuk mengatasi kekurangan tempat tidur rumah sakit, pasokan oksigen, dan kebutuhan fasilitas-fasilitas lain. Mahesik says efforts are underway to mitigate the spread of the virus, but preventive measures must be bolstered with intensive vaccinations. He says some refugees, including in Nepal, have received their first vaccine, thus with supplies provided by WHO's COVAX vaccination sharing facility. Mahesik mengatakan beberapa upaya sedang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus. Namun tindakan pencegahan harus juga dilakukan dengan vaksinasi yang intensif. Dia berkata beberapa pengungsi termasuk di Nepal telah menerima dosis vaksin pertama mereka. Dengan persediaan yang disediakan oleh fasilitas berbagai vaksin COVAX milik Organisasi Kesehatan Dunia. Among the Rohingya refugees in camps in Bangladesh, not a single vaccine has been administered yet, given the scarcity of supplies in the country, said Mahesik. The current delays in vaccine shipments brought about by limited supplies to COVAX mean that some of the world's most vulnerable people remain susceptible to the virus. Artinya, di antara para pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh, tidak ada satupun vaksin telah diberikan mengingat kekurangan pasokan vaksin di dalam negeri. Kata Mahesik, keterlambatan pengiriman vaksin saat ini disebabkan oleh keterbatasan pasokan ke COVAX. The UNHCR is appealing for equitable access to COVID-19 vaccines to save lives and curb the devastating impact of the virus in the Asia-Pacific region. It is urging the wealthier countries to donate surplus doses
to COVAX for distribution in the poorer countries. UNHCR menyerukan akses yang adil ke vaksin COVID-19 untuk menyelamatkan hidup dan mengekang dampak buruk virus COVID di kawasan Asia Pasifik. Mereka mendesak negara-negara kaya untuk menyumbangkan dosis yang lebih ke COVAX untuk didistribusikan ke negara-negara miskin. Okay, that's all from me. Thank you very much and see you next time.